Apollo, 3 points. Ay! Okay. Back to back shot, 3 points. Apollo. Score, 65-57. Babawi si Busing. Oh, wala. Bola sa pitas. Here's number 20. Number 20. Wala ikaw. Patay na sad. Apollo na sad. Pasa. Number 11. Huwag kapasan. Uy! Kapasan sa kalaban. Nako, Reclams. Reclams number 2. Oops. Here's number 2. Uy! Nice power move. Power move. Apollo. Sa gilid. Ay ka. Ako sa kimudaga, no? Uy! Yan ba eh? Kimudaga na. Apollo for 3. Grabe nga 3. Mabangbang nga 3. 67, 61. 68. 61. Reclams. Oops, may kapasahan. Babawi, patay. Short gamay. Patay na sad. Ay, gagawas. Buka, pasway. 71. Tuwara, patay, bye-bye. Short. Ay, nice stop. Pass break. Score, 70-61. Lamang ang depensa. Oka. Oka, Dominson. Nice one. Cool. Pito, Roy. Ito na ba ni? Gani. Dire. Apollo sad. 10 seconds to shoot. Patay. Foul. Wala foul. Reclams Oka. Ay! Alanganin. Dikit kayo. Nice pass. Foul. Counted. Diretso to. So 23-63 lamang og Napolo ang depensa. Reclams Oka. Oka for 3 traveling. Sorry bossing. Relax, kilamang mo na. Bang na shot. Back to back shot yun. It is 75-63. Number 2. Oops. Tera. Ay ka. Hindi kahit sabay ka may dipinsa. Nice pass. Ay! Talavera. Wala. Nice rebound. Ay, foul. Foul. Patay na. Daog, titira ng 3. Ay, grabe ka ringles. 3 points by Daog. 79-63. Ay, 80-63. Reclams. Pa sa labas. Number 2. Ay, nice one. Apas. May pagay oras. Typing oras. Dipinsa. Whoop. Naka. Oy, pass break. Oka.
Makumpiyansa mo ron. Nice one. 67-80 in favor sa Kadalag Bula. Daog. Pass by jersey number 20. Oops, plaster. Ay, defense bay. Nah, piyansa gitu ron. Oh, gusto kibadagan. Ay, grabe ka, master. Time out. Kumpiyansa, oh. 11 na lang. 11 ang lamang sa gaupinsa, ha? Basig mapildi mo ni Kalitron. Uy, abi ko i-dunk pa eh. Nagigawas. Agay ka, nailog. At, ay ka. Muntikan hapit. Uy. Wala ka. Ipasabay, ibalik na. Siyam na lang. Dahil pa yung oras. Apollo, bantay kay impas ang Patriots kanina. Daog. Ay, pinsay kay mulusot na. Agay ka. Nakalusot kay defense by Rick Loms. Nice defense. 4 seconds to shoot. Oops, nasipaan pa gud. Lala, may lugan makaniron. Patay, daog. Ay, gigawas. Mas break. Ayay ka. Patay, delikado makani. Oka for 3. Wala, nice rebound. Ayay ka. Sorry guys. Last 1 minute and 30 seconds. Lamang pa rin og siyam ang gaopensa. Hoy, habog ra. Piyansa. 80-71. Uy, kanang prospect na. Foul. Ay, muntikan pa na kaunti do. 80-71. Nah, cut. Lo. Pito na lang ang lamang. Daog. Apollo to daog. Pass to Pilde. Whoop. Daog Tris. Wala ka. Nadipensaan pa eh. Ayay ka. Na-slide pa gyud. Sige. Uy, patay na. Uy, gipasa pa gyud. Tris. Ay, nice rebound mo ka. Nako. Nice tap. Ay, may pagka-tap bay. Lima na lang. Pildi makaniron. 43 seconds na lang. Lamang 5 na lang lamang. Wala ka may lugan. Lo. Patay, ilugan bay. Apollo. Bang! Gabi Apollo bay. Siyam ka 3 na Apollo ya. Tunganin na noon. Foul. Gabi Apollo bay, siyam ka 3 na bay. Hatag. Malabo na kaayo. Sige man eh. Wala nang oras. 8 seconds to shoot. Wala nang oras. Nako, nakawala pa. Uy, traveling. Defense 5. Walang oras. Winner! Uy, muntikan pa na shot. 6-77. Winner sa block. Nice game.